Ako si Michelle Charot, inahan ni Catalia Rin Barikit, nga usa ka scholar sa Pasok Foundation. Nasunog ang tibuok dulho, naapil ang among panimalay pag December 2018. Then karon napakatukod nakapatukod mi. Then naabot na sad ang bagyong Odette pag 2021. Naguba na sa daang balay mo to nga wala na may ikapatukod og balik. So dito na lang mi nagpuyo sa akong mama dito sa Alumnos kay wala na may patukod balik kay akong papa sa pag 2023 na-admit akong papa usa siya ka buwan dito sa ospital mo to nga nahit kay sa kwarta dito mi nag-focus akong papa. Then balik na sa admit akong papa karon na sang tuiga 2024. So lisod jud kayo mi kay wala may kapatukod sa amuang lugar. Nagampo ko nga sa Ginoo nga naimutabang namo nga pagkatukod sa balay. Then kaluyan sa Ginoo na ay pasok nga handa mo tabang namo nga nadungog yun sa Ginoo ang akong pagampo. Pagkaibaw na ko nga patukuran mi og balay, dako kay kong pasalamat sa Ginoo ug nalipay kaayo ko. Og mao na ni amo balay nga gipatukod sa Pasok. Salamat kayo og salamat sa Ginoo. Thank you.